अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। तो आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा तबाही और बर्बादी का शिकार है। जो KSE 100 इंडेक्स है वो 8000 पॉइंट नीचे गिर चुका है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है और इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं पूरी दुनिया पे भी और पाकिस्तान पे भी। मैं इस पर सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन जो मार्केट के हालात हैं मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर ऑनलाइन आके ये अपडेट शेयर की जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। तो जनाब अली, सबसे पहले जो इस वक्त मार्केट ओपन हुई है आज, तो वो तकरीबन -7000 पॉइंट्स के साथ ओपन हुई है और 1,12,000 पे KSE 100 का इंडेक्स गया हुआ है। इसकी जो मेजर वजह है वो US के टैरिफ्स हैं। US ने टैरिफ्स लगाए हैं पूरी दुनिया की कंट्रीज़ पे। तकरीबन 40 ममालिक ऐसे हैं जो लास्ट वीक में उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे। मेरी लास्ट वीडियो में आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि वो जो टैरिफ्स की इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपसे शेयर की थी कि किन किन कंट्रीज़ पे वो लगाए गए हैं। लेकिन उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें 29% का टैरिफ लगाया गया। लेकिन इसके साथ चाइना पे 34% का टैरिफ लगाया गया है और चाइना ने रिटेलिएटरी मेजर इसके ऊपर ले लिए हैं और हफ्ते को उन्होंने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है अमेरिका पे। अब हम देखते हैं डिटेल में कि इन टैरिफ्स की वजह से दुनिया में इस तरह ज़ल्ज़ला क्यों आ गया, मार्केट्स क्यों सारी डाउन जा रही हैं। क्योंकि नैस्डैक भी डाउन है, S&P 500 भी डाउन है, क्रिप्टो भी डाउन है और पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जब आप ओपनिंग हुई है तो अभी आप देख सकते हैं कि 8000 पॉइंट्स नीचे आई हुई है KSE 100 भी। तो सबसे पहले जानते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये हुआ है कि जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है। 1970 से जो सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए करेंसी को प्रिंट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके डेट में इजाफा होता जाता है। तो अमेरिका में भी डेट बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया की कंट्रीज़ में, इवन पाकिस्तान में भी डेट में वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है। इसको कम करने के लिए फाइनेंशियल मेजर्स लिए जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो फिस्कल डेफिसिट है उसका ये मतलब है कि आपकी जो आमदनी है वो कम है और आपका खर्चा ज़्यादा है। जैसे कहते हैं आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो अमेरिका में भी कुछ ऐसे हालात हैं कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं और उनकी जो इनकम है वो कम है। तो ऐसी सूरत हाल में एक तो वो टैक्सेस लगाते हैं, लेकिन टैक्सेस से उनको उतना फ़ायदा नहीं पहुंच रहा और अमेरिका की इकॉनमी इस बार रिसेशन के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में वो फिर डिफरेंट मेजर्स लेते हैं। जैसे जब इकॉनमी स्लो डाउन होती है तो उसको फास्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को लिवर के तौर पर यूज़ किया जाता है। और बेसिकली जब कोविड से दुनिया निकली तो अमेरिका ने अपने लोगों को कैश भी दिया और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ईजिंग की, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आए तो बाइंग बढ़ी। जब बाइंग बढ़ती है, लोग खरीदारी करते हैं, तो चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ती चली जाती है। लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होती है और सब बेतहाशा खरीदारी करते हैं। इसके नतीजे में जो चीज़ों की प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर जाना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर चली जाती है। यही फिनोमेना अमेरिका में और यही फिनोमेना पाकिस्तान में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरेस्ट रेट है उसको ऊपर ले जाया जाता है ताकि जो चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और जो लोग हैं वो ख़रीदारी बंद कर देते हैं। तो वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट उससे ज़्यादा जा चुका होता है। तो पिछले 1.5 से 2 साल में आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि आहिस्ता इंटरेस्ट रेट को फिर से ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए नीचे लाया गया। तो इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। इसी तरह US में भी इंटरेस्ट रेट को यूज़ किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो इकॉनमी को संभाली जाता है इंटरेस्ट रेट के थ्रू। लेकिन ये दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं जो फिस्कल डेफिसिट का शिकार हैं अमेरिका की तरह, ये लोग फिर डिफरेंट अदर मेजर्स भी लेते हैं जिनमें क्वांटिटेटिव ईजिंग शामिल है और इसके साथ साथ और मेजर्स लिए जाते हैं। जैसे अब इस वक्त अमेरिका क्या कर रहा है कि वो देख रहा है कि यार डिफरेंट कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए हुए हैं। इसमें चाइना शामिल है, कनाडा शामिल है, मैक्सिको शामिल है, पाकिस्तान, इंडिया सब शामिल है। उन्होंने भी ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं ताकि जिन कंट्री ने उन पर टैरिफ लगाए उनको भी वो टैरिफ्स लगाएं। और इसका जो उनकी इकॉनमी को फ़ायदा होगा वो बेसिकली ये फ़ायदा होगा कि लोग इनकरेज होंगे कि वो लोकल ही प्रोडक्शन बढ़ाएं। क्योंकि जो चीज़ें भी इस वक्त टैरिफ की वजह से जो चीज़ें भी मुल्क से बाहर बनती हैं, जैसे एप्पल आईफोन ज़्यादातर चाइना में बनाता है, कोई 90% से भी ज़्यादा, तो उनको मुश्किल पेश आएगी और जो एप्पल का आईफोन है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। वो पहले इतना महंगा है लेकिन अभी और महंगाई में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो नाइकी कंपनी है जो शूज़ बनाती है वो बहुत सारा अपना उनकी फैक्ट्रीज वियतनाम है, उनके ऊपर भी ठीक ठाक असर पड़ेगा। सारी प्रोडक्शन जो मुल्क से बाहर है उसको डिस्करेज किया जा रहा है, यही ट्रम्प कर रहे हैं। और मुल्क के अंदर वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री को परवान चढ़ाई जाए और लोग इनकरेज कर रहे हैं कि लोग US में सारा अपनी इंडस्ट्री को इनकरेज कर रहे हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि लोग बाहर की बजाय US में प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जैसे टेस्ला है उसकी अपनी फैक्ट्रीज हैं US के अंदर, तो उसको ये फायदा पहुंचेगा। तो बेसिकली हम देखें तो कुछ अरसे में इस वक्त तो मार्केट शॉक का शिकार है, इस वक्त पूरी दुनिया की मार्केट इस वक्त टर्मोइल का शिकार है। लेकिन जब जूं ग्रेजुअली अनसर्टेनिटी कम होगी तो आप देखेंगे चीज़ों में बेहतरी आएगी। अब बेहतरी में कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो अमेरिका में आप समझते हैं कि बेहतर हो सकते हैं, तो उनमें
ایک تو جو پروڈکشن کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹریز بھی, جو لوگ بھی یو ایس کے اندر مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں ان کو بینیفٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو کمپنیز ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا. اس کے ساتھ ان کا ایک بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ یو ایس کے اندر آئل کو فروغ دیا جائے اور آئل کی ڈرلنگ بڑھائی جائے, اور اس وجہ سے وہ جو آئل کی کمپنیز ہیں ان کو بھی انسینٹیوائز کیا جائے گا. لاسٹلی کرپٹو کے اوپر ان کا ٹھیک ٹھاک فوکس ہے. وہ کرپٹو کو بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو بنانا چاہ رہے ہیں, اور اس طرح کرپٹو کے اوپر بھی کافی زیادہ بینیفٹ پازیٹیو آئے گا ان دا لانگ رن. تو یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ سیکٹرز ہیں جو یو ایس کی اکانومی میں بہتری کا ثبوت دیں گے. اور آپ اگر انٹرنیشنلی اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان سیکٹرز کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آج کے ایس سی 100 میں جو ڈراپ دیکھنے میں آیا وہ 6287 ہے. اور میں اگر اپنے پورٹ فولیو کی بات کروں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ لانگ ٹرم کے لیے میں نے لیا ہوا ہے, تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ریڈ ہوئی ہیں, اور اوور آل مارکیٹ ساری کی ساری مائنس میں گئی ہوئی ہیں چیزیں. تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے اور مارکیٹ 5% سے زیادہ ڈراپ لیتی ہے تو مارکیٹ ہالٹ ہو جاتی ہے. تو اس وقت یہ سینیریو. اب اس وقت آپ کو اپنے پورٹ فولیو کو بار بار نہیں دیکھنا چاہیے, آپ کو اس سے ٹینشن ہوگی. اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کمپیوٹر سے دور چلے جائیں اور کوئی اور ایکٹیویٹیز کرنا شروع کریں, کوئی ایکسرسائز لگائیں, کوئی ورک آؤٹ کریں, باہر واک کریں, بٹ اگنور دا پورٹ فولیو فار دا ٹائمنگ, تاکہ آپ کے جو جذبات ہیں یا ایموشنز ہیں وہ نروز ہیں ان کے اوپر برا اثر نہ پڑے. تو اٹس پارٹ آف دا گیم. اس میں آپ کو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسپیشلی پینک سیلنگ بالکل بھی نہ کریں اور اپنے حواس کو قابو میں رکھیں. یہ وہ ٹائمز ہوتے ہیں جو مارکیٹ آپ کو ٹیسٹ کرتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ریزروز پڑے ہوئے ہیں تو بیسکلی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو تھوڑی سی بائنگ کرنی چاہیے. آپ کو مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت سیل لگی ہوئی ہے اور کچھ نہ کچھ آپ بائنگ کر لیں. ادروائز ہولڈ یور ہارسز. سیلنگ بالکل بھی نہ کریں پینک میں, کیونکہ چیزیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں, آپ کی یار میں جلدی سے جان چھڑاؤں, ایسا نہ کریں. کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھیں, اپنے نروز کو قابو میں رکھیں. مارکیٹ میں اس طرح کی کریکشنز آتی رہتی ہیں اور یہ آپ کو ٹیسٹ کرتی رہتی ہیں. کووڈ کی طرح کی آج اس دفعہ یہ کریکشن ہے, لیٹس سی کہ کب تک چلتی ہے اور کتنا اس کا جو اثر مزید ابھی کتنا یہ اپنا رنگ دکھاتی ہے. فی الحال تو مارکیٹ ابھی نیچے کی طرف ہی جا رہی ہے, اور میرے خیال میں یہ انسرٹنٹی کچھ دنوں رہے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گریجولی چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ بیسیکلی امریکہ نے یہ کہا کہ یہ میں ٹیرف لگانے جا رہا ہوں, ادھر سے ڈفرنٹ کنٹریز اپنا ریٹیلیٹری میجرز اب لیں گے, وہ بھی ریسپروکیٹ کریں گے, اور جیسے چائنا نے کر دیا تو آہستہ آہستہ نیگوشیشنز ہوں گی اور آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تو ہمیں اس چیز کا ویٹ کرنا چاہیے, انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. کرپٹو کی بات کریں تو کرپٹو کی مارکیٹ بھی بہت زیادہ ٹرموائل کا شکار ہے. بٹ کوائن کو دیکھیں تو وہ 78,000 سے بھی نیچے آ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سولانہ ہے وہ لیس دین 100 پہ ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت ڈالرز پہ. تو اس وقت جو ہے نا وہ پینک کا ٹائم نہیں ہے, اس وقت جسٹ ہولڈ یور ہارسز, ایموشنلی اسٹیبل رہیں, اور انشاءاللہ چیزیں آنے والے وقت میں بہتری کی طرف جائیں گی. اگر ہم پاکستان کے اوپر کی ڈفرینٹ انڈسٹریز اور سیکٹرز پہ امپیکٹ کی بات کریں تو وہ انڈسٹریز جو ایکسپورٹ کرتی ہیں یو ایس کو, جیسے ٹیکسٹائل ہے, اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک اثر پڑنے کی توقع ہے. اور اس حوالے سے باقی سارے سیکٹرز میرا خیال ہے ٹھیک رہیں گے. ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ جو اس کا پازیٹیو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے اوپر ٹیرف زیادہ لگایا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے جو چائنا کے آرڈرز ہیں وہ پاکستان کی طرف آ جائیں. تو جو میرا کی میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز کو, جذبات کو اور نروز کو ایسی صورتحال میں قابو میں رکھنا ہے اور پینک کا شکار نہیں ہونا. اور میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ مارکیٹ کی شیئر کرتا رہوں گا. اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا, اگر آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے اسی طرح کی مزید اپڈیٹس, جیسے جیسے مارکیٹ پرفارم کرتی ہے یا نیچے جاتی ہے, پریشنز آتی ہیں. ول کیپ یو پوسٹڈ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بائے ناؤ. السلام علیکم.